أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله المولانا العظيم। সুপ্রিয় দর্শক এবং প্রত্যেক মুসলিম দেশের মুসলমান ভাই ও বোনেরা, আপনারা এই সূরাটি সবসময় তিলাওয়াত করার চেষ্টা করবেন। অনেক সওয়াব হবে, পরকালের সঞ্চয় হবে ইনশাআল্লাহ।